Svaki naš put nekuda vodi. Napravili smo sela, gradove, države, spojili superkompjutere. Sve smo to uradili samo zahvaljujući harmoniji sveta koji nas okružuje. Od atoma do kosmosa sve je isprepletano po smislenom pravilu. Da ne postoji smisao, sve bi se događalo u neobjašnjivom haosu. Sile koje regulišu svet su jasne, predvidive, ali i geometrijski i vremenski postojane, što je nemoguće objasniti slučajnošću. Smisao je osnovni prirodni fenomen. Smisao je suština svega, jer se u njemu krije jedino pitanje vredno odgovora. A ono je, koji je smisao naše civilizacije? Zna li iko šta je cilj čoveka? Ne zna niko, jer je čovek svesno ili nesvesno izabrao put bez smisla. Jedna specifična izjava Hrista objašnjava ovaj milenijumski problem. Kaže, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, nozdrve imaju, a ne mirišu. Kako čovjek može da ima oči, a da njima ne vidi? Pa može. Onda kada izgubi smisao svog postojanja ili kada počne da gleda samo od danas do sutra. Kako da se uklopi u krdo i da iz njega ne štrči. Mi moramo da se vratimo iskonskoj nauci, a ona je mudrost. Tehnologija života je milenijumima naprednija od najsitnijeg čipa, a mi je ne izučavamo. Da li bi sve danas bio preplavljen bezosećajnim idiotima, da osnovni predmet nije matematika, već duševna nauka? Dakle, ne religija, nego duševna nauka. Da li mislite da bi u takvom svetu mogao da se razvije sistem u kojem 1% odabranih drži bogatstvo 8 milijardi ljudi? Pa ne bi, jer bi deca naučila da se saosećaju isto kao što nauče da je 2 plus 2 jednako 4. Mi se predstavljamo za neku tehnološki naprednu civilizaciju, a ne bavimo se dubljim izučavanjem najnaprednijeg biohemijskog softvera zvanog čovek. Ispada da mi biramo da razgovaramo sa robotom, iako smo okruženi ljudima. To je zato što nismo naučeni da vrednujemo i istražujemo kapacitete i mogućnosti čoveka. Čovek je upotrebljen isključivo za fizički rad, a njegova duševna, nevidljiva strana je ostavljena u fioci. Svi već jasno osjećamo i vidimo da ovaj svet klizi u bespuće i da pokušaju da se osvesti smisao ne donosi rezultate. Mi moramo da zađemo do samog korena problema, kako bi slepi progledali zaista i bolest koja se širi bila izlečena. A to zahteva da se posvetimo odgovoru na suštinska pitanja, a najveće od njih je pitanje šta je smisao nas ljudi? Zbog čega živimo? Zašto se trudimo? Da li je smisao nas ljudi da nekako preživimo taj svoj vek, da radimo isključivo ono što se od nas traži, da se pravimo ludi i zatvaramo oči nad besmislom koju ostavljamo možda u jedinom životu koji imamo, jer mi to ne znamo, da se ušuškamo u krdo i ne štrčimo iz njega, ili ćemo da damo sve od sebe, da dok smo živi menjamo ovaj svet na bolje koliko možemo i kako znamo. Ako isključimo ego i samo mislimo o slikama koje nam se stvaraju u glavi nakon ovakvih pitanja, mi počinjemo da vidimo u kakvom zaostalom svetu mi živimo. Znate, mi smo zaslijepljeni jer ne umemo da postavljamo prava pitanja. Pametni telefon u ruci postaje samo jedna besmislena sprava ako njeno postojanje nije ostvarivanje smislenog cilja. Zamislimo hangar veštačke inteligencije tamo negde u Teksasu, koji brunda kroz debele betonske zidove, trošeći abnormalne količine energije. Ja se zapitamo, a zašto to postoji? Pa nema odgovora, jer niko ne zna šta je cilj svega toga. Ne može cilj biti apsolutna kontrola, jer to nije ništa novo.
Apsolutna kontrola nije cilj, ona je samo moderna verzija robovlasništva. Već viđeno kroz istoriju toliko puta, samo u drugačijem obliku. Nevažno je da li je hleb umotan u prirodnu tkaninu ili u modernu plastičnu kesu. Unutra je i dalje samo hleb. Ništa novo. Pazite, mi smo ovoga svi nekako svesni u podsvesti, ali tek kada izgovorimo naglas i nateramo sebe da promislimo barem na trenutak o činjenici da nemamo cilj kao civilizacija, mi osjetimo ogroman ponor u stomaku, jer je stomak najbolji dijagnostičar osjećaja. U nesagledivo naprednoj biomašini zvanoj čovek, o kojoj mi realno nemamo pojma. A ne znamo ništa jer smo izabrali civilizacijski stav da je sve slučajno i besmisleno. Kao takvo nema potrebe za istraživanjem nevidljivog sveta. Mi kažemo pogledaj tragove na nebu, oni ih ne vide. Mi kažemo voda je život, oni viču litijum. Mi kažemo ubica, oni kažu partner. Mi kažemo ljubav, oni kažu rat. Vrtimo se u začaranom krugu, pokušavajući da logikom otreznimo pijanice. A to je nemoguće. Opijeni ljudi trezne se samo ledenom vodom, a voda logike kojom ih obasipamo jednostavno nije dovoljno hladna. Njima je banalna. Vreme je za drugačiju taktiku. Vreme je za izučavanje duševne nauke. Onih reči od kojih njih zaboli glava, jer im deluju prazne. Reči koje teško shvataju. Oni žele večitu svađu jer svađu razumeju. A naše je da shvatimo da nema smisla buditi mamurne ukazivanjem na očigledno. Mamurni moraju da nauče da razumeju višu smisao. Da lome mozak pokušavajući da dokuče o čemu propovedamo. Ta sujeta nepripadanja i nerazumevanja izazvaće ogroman revolt u njihovim praznim dušama, željnim prostih, oštrih reči i podela na ove i one. Ali mi im to nećemo dati. Mi ćemo se izdići iznad njih. Toliko visoko da počnu da nam zavide što gradimo naš svet, ostavljajući ih u blatnjevoj bari levih i desnih. To će ih naterati da shvate prazninu njihovog života i svu besmisao koju služe. To će ih probuditi brže i jače od besmislenih ko je, a ko nije u pravu. A što je najvažnije, shvatit će da ovakav tekst veštačka inteligencija nikada neće umeti da sastavi. Mi pre svega treba da se izborimo za početak, da se u obrazovne ustanove uvede predmet izučavanja ljudske duše i emocija i da se deca od malih nogu trude da razumeju svoje osjećanja i osjećanja drugih, da se u njih udube, da ih osluškuju. Jer čovek je neuporedivo kompleksnija tehnologija od bilo koje najmodernije tehnologije, a mi se divimo telefonu. Mi ne znamo ništa o nama i nikom ne pada na pamet da smo okruženi životom koji je samo formirajući robot najsavršenije vrste. Dakle, mi smo zaslepljeni jer ne znamo da postavimo prava pitanja. Kada se postave prava pitanja, sva moderna tehnologija deluje tako zaostalo. Iznenađenja postaju još veća kada počnemo da postavljamo još finija pitanja poput zašto svaki naš pokret, pogled ili reč ima neki smisao. Neki bi rekli inteligencija. Ali inteligencija je samo naš dogovoreni okvir u kome smo odredili da je inteligencija ono što se uklapa i ne remeti rad sistema Matrixa. Kada se pojavi čovek koji tvrdi nešto što ne postoji ili je nezamislivo u Matrixu, mi ga šaljemo u ustanovu i proglasimo ga ludim. A biti lud je svaki onaj poremećaj u programu koji se ne uklapa u matricu. Ali da se podsjetimo od početka, Matrix nema smisao. On je besmislen. Mi ne znamo, niti nam je iko rekao šta je smisao Matrixa. Čemu teži? Pa nećete mi valjda reći da je smisao Matrixa malo virus, malo rat, malo blejmu, malo baterije, pa nafta, pa opet baterije, tako u krug. Malo plaćaš zlatom, malo papirom, malo čipom. Ali šta je civilizacijska svrha plaćanja i tehnologije? Ne zna niko. Koren besmisla
leži u osnovnim postulatima našeg napretka ili vam konsenzusu svih nas. Šta smo, ko smo i odakle smo? Šta je to što svi zajedno u celom svetu apsolutno isto učimo decu? To su 3 stvari. Prva je, nastali smo iz eksplozije nečega. Druga, sve što vidimo nastalo je slučajnim poretkom sila koje su pokrenule nasumičnu evoluciju. I pod 3, evolucija se razvila preživljavanjem superiornih. Kao što vidite, 1 i 2 i 3 imaju za rezultantu slučajnost. Slučajnost, složit ćete se svi, ne bi bila slučajna da je isplanirana, a plan bez smisla ne postoji. Mi smo nastali iz eksplozije nečega, ali pošto to nešto ne postoji u Matrixu, jer je postojalo samo pre početka, mi ćemo učiti decu da smo nastali ni iz čega. Ili iz besmisla. I takav ćemo život i da živimo. Ovo je suština našeg ponora u besmisao, koji čini ljušturu naših izgovora zašto treba živjeti od danas do sutra, a ne sa ciljem ostavljanja traga i doprinosa postojanju ljudske vrste koje je data viša svest. Samo hipnotisani iz nepoznatog može da izabere pogubniju sliku po sebe i da tvrdi da kreator ne postoji. Ne može da zna sa sigurnošću šta je bilo pre osvešćivanja, ali je nesrazmerno produktivnije po njega da se odluči za viziju Boga, jer samo tako preuzima obavezu da sledi smisleni život, gde je njegov doprinos civilizaciji nešto što se očekuje. Pod 2. Sile i evolucija morale su se analogno prvom uverenju razvijati sticajem okolnosti. Taj sticaj okolnosti i obične slučajnosti stvorio je primjera radi jedan DNK lanac, kome treba svega tanjir hrane i flaša vode da uradi nezamislive stvari u jednom danu. Njegova proizvodnja ne zahteva fabrike, rađa se i razvija samostalno. Čak ga ne morate ni programirati jer sam uči. Kada na kraju biološki kompjuter umre, nema nereciklirajućeg otpada jer se kompletno i sam razgrađuje. Sistem besmisla pokušava da nam objasni kako je istraživanje života, uma i smisla glupost i kako je ispravno stvarati kopiju inteligencije od metala i informacija koja bi kasnije kao trebalo da razume suštinu života koju kroz univerzitete forsiramo kao nenaučnu jer je nedodirljiva prstima Matrixa, ne može se opipa. Ali eto, svi znamo šta je ljubav. Jako zanimljivo. Pod 3. Evolucija se razvila preživljavanjem superiornih. Ovde vidimo da je suština našeg postojanja da budemo superiorniji od drugih. Kako prostački glup život, zar ne? Dakle, jedina smisao koju istraživač može da pronađe istraživajući smisao Matrixa je da bude bolji i jači od drugih. Oni koji ne budu želeli da gaze preko leševa živeće u bedi i konstantnom razočaranju. Ovo je, nažalost, okosnica našeg najvišeg znanja i da nije toliko jadno, možda bi bilo samo tužno. I upravo nam se to i događa. Naš sistem jeste baziran na ideji preživljavanja jačih. Što znači da je sistem baziran na apsolutnoj intelektualnoj laži, jer bi naš sistem trebalo da bude zasnovan na smislenom postojanju. Naš zadatak je da sakupimo potpise svih svesnih ljudi sa ciljem uvođenja čovekologije, humanologije, duševne nauke, nazovite kako god želite, u obrazovne ustanove, za početak na Balkanu, kako bi prekinuli vrzino kolo piona besmisla i počeli da stvaramo novu generaciju budućih ljudi, učenih da razumeju razloge nastanka bola, muke, beznađa, mržnje, nespokoja i svih drugih primitivnih tereta i izgradimo novi svet tablice množenja, razumevanja, empatije, morala, osjećaja, povezanosti i u zbiru svet smisla, gde će današnji postulat superiornosti, slučajnosti i sebičnosti biti deo davno zaboravljene istorije. Vreme je da ljudi shvate da svi ti omraženi satanisti su od našeg gena. Nije satanista došao sa Marsa na zemlju da truje našu vodu i nebo. On je rođen od naših majki.
ali odgojena bez smislu superiornosti, bez poznavanja čovekovog višeg bića i žudnje. Niko se pokvaren nije rodio. Naš sistem zanemarivanja čovekovih potreba ga je pokvarenim učinio. Ako je ljudska duša sekundarna stvar, a tehnološka renesansa jedini ispravni put, znači li to da samo pojedini plaču u svoje 4 zida? Ako smo već danas u početku razvoja sintetičke budućnosti ovoliko razdvojeni, ko će sutra da nam leči dušu? I da li to znači da ako se srušimo nasred pločnika u budućnosti, ljudi treba da nas zaobilaze jer nema smisla pomagati? Da li mislite da će ChatGPT da vas uteši kada dotaknete nevidljivo dno emocije? I ono najvažnije, da li iko treba da nas žali kada je naš život samo jedan besmisleni peščani sat koji je iscurio? Samo slep čovek ne vidi konekciju između postulata superiornosti, preživljavanja jačih i života koji živimo, sistema, matriksa. To je izvor svog bezličja, jer upamtite, ne postoji zlo koje sami nismo izgradili. Ako naša deca nauče da je jedino bitno koliko je 2 plus 2, zašto od njih očekujemo da sutra shvate dubinu ispravnosti? Zašto bi neko koji je naučen da je obična eksplozija bez pravde i smisla imao ikakvu vezu sa ovom zemljom, ovim vazduhom i pre svega svojim višim ciljem i postojanjem? Izgovor zastarelosti Boga, koji agenti Matrixa pokušavaju da ismejavaju, je površniji od površine, jer ne razumeju da Bog ne predstavlja čoveka sa bradom, već smisao svega, vidljivog i nevidljivog. Ti slepci koji nas konstantno vuku nazad, bilo u kočijama ili u formuli, nisu u stanju da vide važnost smisla postojanja. I na taj način nas drže u večitom začaranom krugu koji nam ne dozvoljava da se oslobodimo i doživimo pun potencijal. Potencijal postojanja sa razlogom, a taj razlog na kraju bi postao postulat zajedništva jer bi civilizacija težila smislu. Na tom drugačijem toku reke spoznaje, sve što danas postoji moralo bi da posjeduje smisao zašto postoji. Primjera radi, uređaj bi postojao isključivo da olakša i edukuje, a ne da ulenji i još više obesmisli postojanje vlasnika i kreativnost vlasnika. Međutim, uvek ono međutim. U isto vreme dok mi ljudi od slučajnih majmuna gradimo besmislenog čoveka, postoje tamo neki masoni i slični, čija doktrina je upravo suprotno. U samom korenu zasniva se na apsolutnom smislu i svesnosti sebe i drugih u prostoru. Dakle, izučavanjem sebe, izučavanjem duševne nauke, nastala je masonerija. Svi ste čuli za tvorca masonerije Manlija Hala i koja je barem malo zagreba u njegova spisanija, morao je da primeti da je osnova masonskog učenja biti svestan svega što te okružuje. Ta apsolutna svesnost svega bi trebala da obuči čoveka da specifičnim tehnikama podesi mozak, svest, da radi u oblasti više svesti. One svesti koja će biti iznad prostog životinjskog sveta. Takvo znanje bi osposobilo čoveka da prihvati sebe i svoje mane i da shvati da svi unutrašnji i spoljašnji nadražaji događaju se isključivo zbog našeg dopuštanja ili nepoznavanja istih. Zato je Isus, primjera radi, imao mali broj vernih sledbenika, jer taj viši nivo svesti zahteva veliku borbu sa samim sobom zarad smislenog cilja oslobođenja, koji je u Isusovom učenju Carstvo nebesko. Ako budeš živeo po rečima mojim, ti ćeš živjeti po smislu i bit ćeš nagrađen za svoja dobra dela. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju, nozdrve imaju, a ne mirišu. Dakle, i sam Isus je propovedao izdizanje ljudi iznad životinjskog poriva. Ne čudi što najpoznatiji masoni nose ime 33. Ali nije Isus jedini. I rani budizam bio je svestan da svest i smisao dolazi iz centra. Samo ga nisu nazvali Bogom nego centrom, iako u suštini govori o istom.
Kod svih verovanja, pre stvaranja, nije postojao ovaj oblik svesti, jer da jeste, ne bi bilo potrebe za stvaranjem. Suština je da se svako verovanje sveta zasniva na smislenom stvaranju. Poslušajte, na primjer, šta kaže Kabala, ta ozloglašena Kabala. Usne mudrosti govore samo ušima koje umeju da čuju. Dakle, ista poruka prenosi se kroz sva verovanja, pokazujući da samo oni koji tragaju za smislom su u stanju da čuju više vibracije. Civilizacija koja bi se razvijala učeći ljude kako da čuju te dublje zvuke, danas bi već uveliko odgovorila na pitanje placebo efekta, koji je najjasniji pokazatelj da nije samo biohemijska slučajnost, već ogromna enigma iskonske nauke. Ljubav je također nedodirljiva i nevidljiva u materijalnom domenu, ali mi znamo da postoji. Isto tako mi znamo da postoji smisao svega i znamo da postoji viša sila koja pokreće ovu smislenu sliku pred našim očima koju zovemo život i prostor. Jedini problem je karakterisanje smisla kao nečeg isključivo materijalnog koji ljudi treba da uzmu zdravo za gotovo, ne pokušavajući da odgonetnu suštinu najsavršenije tehnologije ili vam smisla postojanja.